హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ సమర్థర్ తెలుగు. ఈ పాఠ్యభాగం పురాణ ప్రక్రియకు చెందినది. పాఠ్యభాగ వివరాలు, लेसन का इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन में ఈ పాఠ్యభాగం పురాణ ప్రక్రియకు చెందినది. పురాణం అంటే పాతదైనను కొత్తగా భాషించేది. ఈ పాఠ్యభాగం ये जो लेसन पुराण प्रक्रिया को చెందిన पुराने जमाने से ताल्लुक है. पुराणम అంటే పాతదైనను కొత్తగా భాషించేది. अभी जब पुराणम बोल के बोले तो ये पुराणम को वो ओल्ड क्यों ना हो, जब भी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमेशा वो नया दिखाई देने वाला पुराना लोग देंगे. ये जो जितने भी पुराना से पूरे टोटल 18 पुराना से వీటిని సంస్కృతంలో వ్యాసులు రాశాడు. तो ये 18 पुराणास को संस्कृत में व्यासुడు రాశాడు. इंदुलो भागवत पुराण ఒకటి. इन तमाम चीजों में से एक भागवत पुराणम भी है. భాగవతాన్ని పోతన తెలుగులోకి అనువదించాడు. ये जो भागवतम, ये जो बम्मेरा पोतना है, ये बम्मेरा पोतना तेलुगु में इसको ट्रांसलेट किया. प्रस्तुत पाठ्यभागम శ్రీ మహాభాగవతం अष्टम स्कंदमुलोनि वामन चरित्रलोनि. अभी जो लेसन अपन जो पढ़ रहे हैं तो वो जो पढ़ रहे जो लेसन है ये प्रस्तुत पाठ्यभागम, ये लेसन श्री महाभागवतम अष्टम स्कंदमुलोनि. श्री महाभागवतम का 8th पार्ट में का वो 8th पार्ट में वामन चरित्र लोनि. उसके अंदर एक वामन चरित्र बोल के एक पार्ट है, वो पार्ट में का ये लेसन लिया गया है. नेक्स्ट हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे. अभी कवि परिचय में पोतना जनगाम जिला बम्मेरा ग्राम निवासी. ये जो पोतना है ये जनगाम डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा गांव का नाम है. तल्ली लक्कमांबा, तंद्री केसर. और इनके मदर का नाम है लक्कमांबा और फादर का नाम है केसर. पोतना सहज पंडितुలని प्रसिद्ध. अभी जो पोतना है ये पोतना ओरिजिनल पोएट, ओरिजिनेट पोएट, नेचुरल पोएट, यानी उनको ये वो लिखते पढ़ के सोच के समझने की जरूरत, जब का जब जो भी आ गया वो जब का जब क्रिएट करके लिखने की काबिलियत ये पोएट पोतना के पास. మానవ మాతృలైన రాజులకు తన గ్రంథాన్ని అంకితం చేయనని మానవ మాతృలు హ్యూమన్ బీయింగ్. ये जो राजा महाराजा है वो राजा महाराजा ह्यूमन बीइंग्स है. वो लोग गॉड्स नहीं है, वो लोग गॉड नहीं होते वो लोग. तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स को मानव मातृलैन राजुలకు తన ग्रंथाన్ని अंकितम చేయనని, मेरे जो मैं जो लिखा वो किताब में उनको डेडिकेट नहीं करता हूँ बोल के भगवंतुడిచ్చిన कविता कలను जो भगवान दिए, जो कविता कला भगवान दिए, तो उसी भगवान को భగవంతునికి అంకితం చేస్తానని, భగవంతునికి అంకితం చేస్తానని చెప్పి वही भगवान को मैं डेडिकेट करूंगा बोल के తన భాగవత పురాణాన్ని శ్రీరామచంద్రునికి अंकितम చేశాడు. तो वो जो भागवतम जो लिखे थे वो भागवतम को श्री रामचंद्र उनको ही डेडिकेट किए. శబ్దాలంకార సొగసుతో భక్తి రస ప్రధానంగా ఇతని రచన సాగింది. शब्दालंकार सोगसु एक ऐसा अंदाज है, तो वो जो वर्ड्स का जो अंदाज जो है ना वो भक्ति रस, उसके अंदर पूरा कंप्लीट डिवोशन छुपा हुआ. भक्ति रस प्रधानंगा इतनी रचना साबित. इनकी जो लिखा पढ़ी जो है ना वो इस अंदाज में आगे बढ़ता है. पंडित पामरा जनरंजकंगा रायडम पोषण प्रत्येक. पंडित लोगों को भी हों दो, कामन लोगों को भी हों दो, सब लोगों को सुनने में आसानी के साथ समझ में आना इनका स्पेशलाइजेशन, पोतना प्रत्येक स्पेशलाइजेशन. प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्षम, रुक्मिणी कल्याणम మున్నగు ఘట్టాలలోని పద్యాలు ప్రతి తెలుగువాడికి కంఠత వస్తాయి. ये प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्षम, रुक्मिणी कल्याणम, ऐसे ये पार्ट में के जो पोयमा है प्रति तेलुगु वाड़ी की कलकत्ता वस्ते हर एक तेलुगु वालों को
मूल जबानी याद रह जाता आ जाते పోతన రచనా శైలి मधुर वृत्ति తర్వాత कవులకు वरवड़िगा निचाई पोतना का जो लिखने का स्टाइल है अंदाज है और उनकी जो डेडिकेशन है आने वाले नेक्स्ट पीढ़ियां वाले जो लोगों को वरवड़ी एक रोल मॉडल के तहत वो रहेंगे वीरभद्र विजयम भोगिनी दंडकम नारायण शतकम इतर रचनालु इनकी और दूसरे भी बुक्स है वो बुक्स का नाम क्या है एक वीरभद्र विजयम है और एक भोगिनी दंडकम है और नारायण शतकम है ये उनके दूसरे फेमस किताबें हैं प्रवेशिका यानी एंट्री हम लेसन की एंट्री में कर रहे हैं इच्छिन మాట తప్పకపోవడం जो बात दिए हैं वो बात हम बराबर उसका जो बात दिए हैं वो बात को बराबर निभाना है ఇచ్చిన మాట తప్పకపోవడం తాను సంపాదించిన దానిలో శక్తి మేరకు దానం చేయడం जो कुछ भी कमाया गया जो कुछ भी किसी से भी कुछ भी कमाया गया वो कमाए गए तो उसमें से अपने हैसियत के मुताबिक ఖైరాత్ करना दाనం చేయడం తన ఇంటికి వచ్చిన అతిథి అభ్యాగతులను ఆదరించడం जो कोई भी उनके घर में जो रिलेटिव आया कोई भी आंदो रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी आंदो ఆదరించడం అనేవి మానవులకు ఉండవలసిన మహిత గుణాలు ये सारी चीजें क्या करना है जो बात दी है वो बात का कायम रहना जो कमाई कमाए वो कमाई में से अपने हैसियत के मुताबिक खैर खैरात करना और जो घर को आए सो गेस्ट लोगों को उनकी इज्जत करना खातिरदारी करना అనేవి మానవులకు ఉండవలసిన మహిత గుణాలు हर इंसान को इस क्वालिटीज रहना ये मेन क्वालिटीज रहना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रहना चाहिए మన పురాణాలలో చరిత్రలో ఇటువంటి మహానీయుల కథలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి हमारे पुराणास में हमारे हिस्ट्री में ऐसे महानीयुला कथలు ऐसे पॉपुलर लोगों के स्टोरीज बहुत सारे ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి వాటిని చదివి మనం స్ఫూర్తి పొందవలసిన అవసరం ఉంది उनको पढ़ना है पढ़ के उनसे इंस्पायर होने की जरूरत పొందవలసిన అవసరం ఉంది जरूरत है प्रस्तुत पाठंलो बलि चक्रवर्ती अभी इस लेसन में बलि चक्रवर्ती ये बलि चक्रवर्ती बलि असुर चक्रवर्ती इनका पूरा तानु इच्छिन माटकु कट्टुबड़ी वो अपनी जो बात दिया है वो बात के ऊपर कायम रह के तन गुरुవు వారించిన वो उसके उस्ताद वो वारिंచిన वो बयान करते रहे హెచ్చరిస్తున్నా देखो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बोल के ऐसा डेंजर जोन भी उनको बताते रहे उनको नहीं करना ऐसा मत करो बोल के बोलते रहे वारिंచిన वामन कोरिका मेरे को दान वो वामन के जो ख्वाहिश रहती है वो ख्वाहिश के मुताबिक वो ఖైరాత్ कर देता ఈ అద్భుత సన్నివేశాన్ని పోతన రమణీయ శైలిలో రాశారు तो ये जो सिचुएशन है ये सीन है ये वंडरफुल जो सिचुएशन है सिचुएशन को पोतना के अंदाज में पोतना के स्टाइल में पोतना रमणीय शैली जो अब उसको हम ये लेसन को हम अभी हम पढ़ेंगे सीखेंगे उसको एंजॉय करेंगे ये वीडियो देख लेने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर अब ये पोयम को कैसा पढ़ना है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है अब इसके बारे में पढ़ेंगे కులమున్ రాజ్యమున్ దేజమున్ నిలుపు మీ కుబ్జుండు విశ్వంభరున్ దళతింబోండు త్రివిక్రమ స్ఫురణవాండై నిండు బ్రహ్మాండమున్ గలండే మాన్పను కండు నా పలుకు లా కర్ణింపు కర్ణంబులన్ వలది దానము గినమున్ బనుపుమా వర్ణిన్ వదాన్యోత్తమా అని ఇట్లు హితంబు పలుకుతున్న కులాచారునకు క్షణమాత్ర నిమీలిత లోచనుండై యశస్వి ఇట్లనియే నిజమానతిచ్చితి నీవు మహాత్మక మహిని గృహస్థ ధర్మంబు నిధియ యర్థంబు గామంబు యశమును వృత్తియు నెయ్యది ప్రార్థింపనిత్తునని
ననియు నర్దలోభంబున నర్దిన్ బొమ్మనుటెట్లు పలికి లీదను కంటెన్ బాపమెద్ది ఎట్టి దుష్కర్ముని నే భరించదగాని సత్యహీనుని మోవం జాల ననుచెన్ బలుకదే. తొల్లి భూదేవి బ్రహ్మతోడ సమరమున నుండి తిరుగక జచ్చు కంటెన్ బలికి బొంకక నిజమున బరంగు కంటెన్ మానధనులకు భద్రంబు మరియు गलदे. तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए. यहाँ पर जो फ्लावर मार्क्ड पिंक कलर में जो फ्लावर मार्क्ड दिया गया वो कुलमुन राज्यमुन देजमुन नीलभूमि कुब्जुंडु विश्वम्भर, ये जो पोएम है ये पोएम आपको 100% इसको कंप्लीट बाय हार्ट करना है, याद करना है. तो इस तरीके से मैं जैसा पढ़ा वैसा पढ़ते हुए करते हुए आप करते रहिए, आप पढ़ने में भी आसानी हो जाती. सेम इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए. तो ये प्रैक्टिस करते हुए फिर समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और एक मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो पार्ट में फिर दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिए समस्या को इजाजत. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.